tutasihi usomi wetu atatusomea katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 12-13. Karibu kwa msomaji. Tunasoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura 2 mstari wa 12-13. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Nilikuwa nasema tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa mambo ya rohoni. Amen. Amen, amen. Acha nishukuru tena Mungu kwa kushimama hapa jioni ya leo, kwa hii surprise ambayo Mungu amenipa. Mungu alipendezwa nishimame ili niwabariki. Amen, amen. Najua kwa mafuta iliyokuwa juu ya baba, Mungu ataongea na wewe jioni ya leo. Pia nashukuru wewe ambaye umefika jioni ya leo ili tuchangie yale ambayo Mungu anatamani ayaongee nasi. Na kwa wiki hii najua tukubadilisha teme ambayo tuko tunafundishwa. Tuko na teme ambayo inasema kuwa mtu wa roho. Haleluya. Kwa Kifaransa inasema être un homme spirituel. Na kitabu hichi cha Wakorinto kinatuonesha namna gani watu wanaweka akili zao kwa roho ya kwa akili ya dunia, alors que mtu wa roho kuna yale ambayo yanamuongoza. Na nikawaambia hivi lendi tulikuwa na teme ya mwaka, ama bado tuko na teme ya mwaka ambayo inasema mwaka wa marejesho, hii année 2026, année de la restauration. Na nikasema hivi, wakati yenye tulianza fundisha, sio kwamba tulifundisha vibaya, sio kwamba mafundisho hayakuwa na malengo, lakini ni kama vile hatukuheshimu kile ambacho Mungu alikuwa anataka kuongea na sisi. Ndio maana ipo siku ambayo niliongea na baba akaniambia, unajua hii teme watu wako wanaongea gisi wao wanajisikia kuongea, lakini ukishuka chini ndio Biblia inasema itafika siku ambayo Bwana ataimwaga roho wake. Kumbe objectif ya restauration haikuwa juu ya kurejesha materiel kwanza, lakini ilikuwa ni juu waturejeshe hali yetu ya roho. Haleluya. Na nikawaambia hivi siku ya kwanza, iko possible wakati yenye unakuwa roho uvutie vitu vya mwili, lakini ni vigumu sana mwili kuvutia roho. Sijui kama umenisikia hapo. Wakati yenye unakuwa mtu roho, uko na kapasite ya kuatire mambo ya mwili kufata. Lakini wakati yenye utakuwa mwili ni vigumu, sababu Biblia inatuambia ya kwamba mtu roho na mtu mwili, yani ukikuwa spirituel, kuko contradiction entre charnel na spirituel. Yani ukishakuwa mtu roho, kuna nguvu ambayo inakuya pinga hii désir personnel ama désir charnel. Désir ndio acha kutaka kwa mwili. Amen. Gisi uko pale, uko na vile ambavyo unataka, mwili yako inakuimpose kitu fulani, lakini esprit ama Roho Mtakatifu nayo iko na objectif fulani. Sasa tunajikuta sisi wa Kristo tunaanza ishi vita ambayo mwili inatuimpose, paske mwili iko na probleme yenye iko dangereux, nayo iko expose, ina faire face na vitu yenye vinapendeza macho. Amen. Ndio danger yenye mwili iko nayo. Sasa wakati nilikuwa niko nasoma Biblia, nikasoma fasi moja ambapo Biblia inatuambia tujifunze kulisha akili yetu, mawazo yetu
chakula juu istawi. Kama mwili iko na besoin ya chakula juu istawi, ni hivyo hivyo roho yetu nayo iko na besoin ya kukula juu ikomae. Haleluya, haleluya. Biblia inasema hivi, wanaompokea Yesu, watu waliompokea Yesu aliwafanya kuwa watoto, lakini wale ambao wamempokea Roho Mtakatifu wamefanyika kuwa wana. Nikaelewa kumbe wakati yenye tunakubali Yesu tunakuwa tumezaliwa, lakini juu tukomae il faut présence ya Roho Mtakatifu. Oyanielewa vizuri? Na nikasema hivi ya kwamba gisi tunaongea juu ya Utatu Mtakatifu, kila kitu kiko na kazi yake. Hata kwa maombezi, kuko maombi yenye unaweza omba Mungu, kuko maombi yenye unaweza omba Roho Mtakatifu, na kuko maombi yenye unaweza omba Yesu Kristo. Il faut kuya diferencier. Biblia inasema alipewa jina kuu kuliko majina yote. Ukisema juu ya magonjwa ukiita jina la Yesu, basi umekosea. Nani ashafukuza pepo kwa jina la Mungu? Frère, bakuletee pepo hapo, dada sema, nimekufukuza kwa jina la Mungu. Toka, Mungu, nimekufukuza. Oya. Ile pepo itabakia na iko inakuona nasema huyu ni kweli anaomba, lakini ndani yake hana maarifa, hana ujuzi. Lakini ukifukuza pepo kwa jina la Yesu, maana ni kazi ya Yesu Kristo, pale haina droit ya kuinsister ama kuresiste. Hata kwa kuomba, sasa uko na besoin, uko na plenitude ya Roho Mtakatifu ndani mwako. Eske utaambia Mungu nijaze nini? Jua na jazaka Roho Mtakatifu. Sasa acha nikwambie, kumbe mufisio yenye Mungu alikuwa nayo iko na besoin tuombe restauration ya homme spirituel ndani yetu, sababu ukikuwa mtu roho iko impossible mtu mwenye ni roho ashikike na ulimwengu wa giza. Bangali na kukamata bana kufinyanga usiku, chuko mwili je na lalaka, chungali na chiongoza, roho ilalake, esprit ilalake mama. Esprit kwake jije, Mungu hata jijaka roho yake. Eyo jina tukamilisha kama tuko mfano wake. Malgré madon, papa ndo alituambia hapa, don siko different, mais roho ni moya. Yenye inatukarakterize kuwa mtu roho ni wakati yenye uko conduit na présence ya Saint-Esprit. Haleluya. Hawezi sema si uko Roho Mtakatifu na uko mtu roho wakati yenye ndani mwako hauna uongozi wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Leo tuko na Roho Mtakafujo. Kuko vitu yenye tushajitia mu mafitilite. Alors que roho iko anafanya kazi, lakini shie tunaonesha kwanza tamaa zetu na kuziweka mbele. Ndio maana mu maombi yetu tukakamata na 10 jours, 20 jours, Baba nipe gari, nipe nyumba. Hata bakupe hayo, kama hauna kenye kinakuidentifie, utalipata na litakuacha na litakuwa sababu ya wewe kuanguka. Haleluya. Yenye natufera aske tu resiste hata mbele ya zambi ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani mwetu. Haleluya. Chumana mtu mwenye